नमस्कार मु मनोज आपण को स्वागत करुछि लवली बाय मुरत्र आ गोटे इंटरेस्टिंग वीडियो को। आज आम डिस्कशन करबा रॉबर्ट क्यूसाकी द्वारा लिखित बुक रिच डैड पुअर डैड विषय। एही बुक टी आम मानकु फाइनेंशियल फ्रीडम पाइबा पई बहुत हेल्प करिवो। आपण जदि गरीब सीमा रेखारु बाहरी धनी लिस्ट रे एड हेबाकु चाहुचंती ताहले एही बुक टी आपण मानक पई गोटे ब्लेसिंग कहिले भूल हेबनी। एही बुक रे रिच माइंडसेट लोक मानकर थिंकिंग और पुअर माइंडसेट लोक मानकर थिंकिंग विषय रे विस्तृत भाव में कहा जाइछि। आपण केमिति धनी हेबे एहार फॉर्मूला एही बुक रे आपण पाई परिबे। जो माने निजको रिच लिस्ट देखिबा को चाहुचंती बा धनी हेबा को चाहुचंती एही वीडियोटी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। चलंतु डेरी न करी वीडियोटी स्टार्ट करिबा। जो माने मो चैनल को सब्सक्राइब करना हंती दया करी चैनल को सब्सक्राइब करंतु और बेल आइकन को प्रेस करंतु। आपण जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करछंती ताहले शॉर्ट टर्म रे न हेले भी लॉन्ग टर्म रे आपण आर्थिक क्षेत्र रे निश्चय सच्छल होई परिबे। चलंतु डेरी न करी वीडियोटी स्टार्ट करिबा। राइटर रॉबर्ट क्यूसाकी दुटी बापा थिले। से निजर बापा को पुअर डैड कहउथिले और निज फ्रेंड माइक रो बापा को रिच डैड कहउथिले। रॉबर्ट कर निजर फादर जड़े पढ़ा लिखा लोक थिले। से बहुत वेल एजुकेटेड थिले। से गोटे कॉलेज रो प्रोफेसर भी थिले। से निजर लाइफ रे टंका पैसा पाई बहुत स्ट्रगल करथिले। तेणु रॉबर्ट तांको पुअर डैड कहउथिले। अन्यपटे रॉबर्ट निजर फ्रेंड माइक रो फादर जहा को से रिच डैड कहउथिले से जड़े कम पढ़ा लिखा लोक थिले बट से निज लाइफ रे गोटे सक्सेसफुल बिजनेसमैन थिले। तेणु रॉबर्ट ताको रिच डैड कहउथिले। रिच डैड डिफरेंट स्टेज रे केमिति धनी हेबे और एही धनी को केमिति मेंटेन करी रखिबे से विषय रे कुहंती। पैसा को केमिति मेंटेन करिवे, पैसा को केमिति काम रे लगाइबे और केउ केउ कारण जोगु गरीब सब बेले गरीब होइताए से विषय रे कुहंती। गरीब थिबा लोक भी जदि एही बुक रो फाइनेंशियल रूल्स को फॉलो करे ताहले से धनी होई परिबे। सो फ्रेंड्स चलंतु जानिबा एही बुक रो थिबा फाइनेंशियल रूल्स गुडी को। रॉबर्ट तांको बुक माध्यम रे कहउचंती जे से जते बेले 9 वर्षर थिले से धनी पिला मानन को देखि निज को भी केमिति धनी करिवे से विषय रे भाबुथिले। से दिने तांकर रियल फादर को जाई पचारिले कि डैड लोक माने धनी केमिति हुअंती बट से एहार उत्तर किछि देई नथिले। से कहिथिले जे जहा को तू रिच डैड कहउछु तो फ्रेंड माइक रो फादर को एहार उत्तर पचार। रॉबर्ट रिच डैड को पाख को जानती और यही प्रश्न को पुणी थरे पचारती। से समय ठारू रॉबर्ट कर फाइनेंशियल एजुकेशन आरंभ हुए। रूल नंबर 1 रिच पीपुल डोंट वर्क फॉर मनी। धनी लोक माने पैसा पाई काम करंतनी। जनरली लोके धनी हेबा पाई बहुत अधिक चेष्टा करथांती। से माने सबु बेले एहा चेष्टा करंती जे तांको गोटे भलो जॉब मिल जिवो और प्रति मास रे से माने भलो सैलरी पाइबे। जॉब मिलला परे से माने फुल डेडिकेशन रो सह काम करंती और एही जाल रे फसी जांती जेउ जालरू से माने केबे भी बाहरी पारंती नाही। से माने एही सैलरी रे भरोसा करी गोटे बड़ घर नियंती, महंगा गाड़ी नियंती और क्रेडिट कार्ड रे महंगा महंगा जिनिस किनी नियंती। से माने एही जालरू केबे बाहरी पारंती नाही। आपण जो लोन नै चंती बड़ घर पाई बा महंगा गाड़ी पाई ताहाकू आपण को पे करबा को पड़िबो और सेही पे आपण एही सैलरी रु ही करिवे। सो फ्रेंड्स आपणक सैलरी रो बहुत सारा अंश एही लोन रिपेमेंट रे चली जिवो। एही परि भाबरे आपण लोन और सैलरी रो रेट रेस भितरे छंदी होई जानती बट धनी लोक माने एमिति करंती नाही। से माने धनी हेबा पाई अन्य किछि प्लान करथांती। से माने निजर पैसा को काम रे लगांती और आराम रे रुहंती। आपण परवर्ती टिप्स रे क्लियर रे बुझी परिबे जे धनी लोक माने केमिति पैसा को काम रे लगांती। सेकंड आइडिया टी होची फाइनेंशियल नॉलेज इज मोस्ट इंपोर्टेंट। पैसा विषय रे आपनकर नॉलेज रहिबा निहाती जरूरी अटे। कारण एमिति गोटे सिस्टम करा जायछि जे जोंथिरे कि आम पिला माननको एडवाइस करा जाउछि जे भलो पढ़, भलो मार्क रख और गोटे भलो जॉब को क्रैक कर। बट जॉब द्वारा कहीं भी धनी हो पारे नहीं।
ଆପଣ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇପାରିବେ। ବଟ୍ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇଗଲା ପରେ ବି ଆପଣ 9 to 5 ର ଜବ୍ରେ ଫସିଯିବେ। ଏହି 9 to 5 ର ଜବ୍ରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ରିଚ୍ ଡ୍ୟାଡ୍ ପୁଅର୍ ଡ୍ୟାଡ୍ ବୁକ୍ରେ ରବର୍ଟ କିଓସାକି ଏସେଟ୍ ଓ ଲାଇବିଲିଟି ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି। ଏସେଟ୍ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପକେଟକୁ ପଇସା ଆଣିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଏସେଟ୍ କହିଥାଉ, ଓ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରୁ ପଇସା ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ ତାହାକୁ ଲାଇବିଲିଟି କହିଥାଉ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଘର ନେଇ ତାକୁ ରେଣ୍ଟରେ ଦେଇ ସେଥିରୁ ଯଦି କିଛି ପଇସା ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଏସେଟ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାର୍ ନିଅନ୍ତି ଓ ତାହାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଓ ଇଏମ୍ଆଇର ପଇସା ଦିଅନ୍ତି, ତାହାକୁ ଲାଇବିଲିଟିରେ କାଉଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରବର୍ଟ କିଓସାକି କହିବା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଭଲ ଜବ୍ କରିକି ଧନୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଏସେଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ଧନୀ ହୋଇପାରିବେ। ବଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏଜୁକେସନ୍ ସ୍କୁଲ ବା କଲେଜରେ ଶିଖାଯାଇ ନଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ହିଁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ରବର୍ଟ କିଓସାକିଙ୍କର ଏହି ରିଚ୍ ଡ୍ୟାଡ୍ ପୁଅର୍ ଡ୍ୟାଡ୍ ବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଶିଖିପାରିବେ। ଥାର୍ଡ ଆଇଡିଆଟି ହେଉଛି ମାଇଣ୍ଡ ୟୋର ଓନ୍ ବିଜନେସ୍। ନିଜ କାମରେ କାମ ରଖ। ରିଚ୍ ଡ୍ୟାଡ୍ ପୁଅର୍ ଡ୍ୟାଡ୍ ବୁକ୍ର ଅଥର ରବର୍ଟ କିଓସାକି ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ନିଜର 9 to 5 ଜବ୍ କରିବା ସହିତ କୌଣସି ବି ପସନ୍ଦିତା ବିଜନେସ୍ ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବେଶ୍ ଭଲ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରଫେସନାଲରେ ଏତେ ବିଜି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜର ପର୍ସନାଲ କୌଣସି ବି ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଓ ବିଜନେସର ଡିଫରେନ୍ସ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ବା ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ କାଉଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍ରେ କୌଣସି କାମ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ କାଉଣ୍ଟ ହେବ। ଆଜିକାଲିର ଲୋକମାନେ ନିଜର ପ୍ରଫେସନାଲ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସୋ ରିଚ୍ ଡ୍ୟାଡ୍ ପୁଅର୍ ଡ୍ୟାଡ୍ ବୁକ୍ର ଅଥର ରବର୍ଟ କିଓସାକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଜବ୍ କରିବା ସହିତ କୌଣସି ବି ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ପାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଲେସନ୍ ହେଉଛି ୱାର୍କ ଫର୍ ଲର୍ନ ନଟ୍ ଫର୍ ମନି। ଆପଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ, ପଇସା ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରବର୍ଟ କିଓସାକିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦୁନିଆ ବହୁତ ସାରା ସ୍ମାର୍ଟ ଲେଖାପଢ଼ା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭରପୁର। ବଟ୍ ପଇସା କମାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ସେହି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ୟୁଜ୍ କରି କେମିତି ପଇସା କମାଇ ପାରିବେ, ସେହି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେହି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ୟୁଜ୍ କରି ପଇସା କମାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସବୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବେକାର ହୋଇଯିବ। ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବାକୁ ଯାଇ ରବର୍ଟ କିଓସାକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ଓନର ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଥରେ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଲେଜରେ ପାସ୍ ହୋଇଗଲେ ଓ ମୁଁ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ୱାର୍କର ଓ ମୁଁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ଓନର। ସୋ ଅଲୱେଜ୍ ଟ୍ରାଇ ଟୁ ୟୁଜ୍ ଅଦର୍ସ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଟୁ ମେକ୍ ୟୋର ମନି। ଲେସନ୍ ନମ୍ବର 5, କ୍ରସ୍ ଦ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍। ରୁକାବଟ ବା ବାଧାକୁ ଆମକୁ ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ଏସେଟ୍କୁ ବଢ଼ାଇ ପାରି ନଥାଉ। ସେହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଭିତରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଫିୟର ବା ଭୟ। କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜନେସ୍ରେ ଲସ୍ ହେବାର ଭୟ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ। ଏହା ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ଥାଏ। ବଟ୍ ସେମାନେ ଯଦି ଏହି ବିଜନେସ୍ରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି ଫେଲରୁ ଶିଖନ୍ତି ଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍, ଡାଉଟ୍ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ, ମୁଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପଇସା କାଳେ ବୁଡ଼ିଯିବ ବା ଡୁବିଯିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଡାଉଟ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥାର୍ଡ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍, ଲେଜିନେସ୍ ବା ଅଳସୁଆ। ଏହି ଅଳସୁଆମୀ ଆମକୁ କେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଫାଇନାଲି ରବର୍ଟ କିଓସାକି କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଯଦି ଧନୀ ହେବାର ଅଛି,
ताहले आमे आम इनकम रो किछि अंश सेविंग करबा को पड़िबो। आमे आमर इनकम पाइबा परे सर्वप्रथमे आमे सेथिरु किछि अंश सेविंग बा इन्वेस्टमेंट करबा पई बाहर करि देई बाकी बळका अर्थ को खर्च करबा दरकार। निजकु फास्ट पे कले ही आपण धनी होई परिबे। सो फ्रेंड्स, रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड पुअर डैड बुक रो एही पॉइंट्स गुडी को आपण को केमिति लागिला कमेंट्स माध्यम रे निश्चय जणाइबे ओ मो चैनल को सब्सक्राइब करबा को जम्मा भूलिबे नाही। नमस्कार, जय जगन्नाथ।